पावसात रस्ते खंयचे आनी फोंडकुलां खंयची हे कळप कठीण जाता। या सगळ्या भौशीक प्रश्नांचेर विजय सरदेसायान अधिकाऱ्यांबरोबर महत्वाची बसका घेतली। कलेक्टरेट बिल्डिंगेत ही बसका जाली। पळयात पुराय बातमी। You coordinate with my office also, especially for my constituency. We'll support you all in every which way, whatever help that you all may require. But fact is, there should be something done as a prevention. Yeah. जे मॉन्सून प्रिपेरेडनेस म्हणटात, चड करून जे प्रॉब्लेम आहा ते आमकां पावसान जाल्ले दिसतात। When it comes to electricity, water, WRD, GSIDC, sewerage, municipality, health, buildings division, highways division, forest, FDA and health, division 6 of roads, मागीर traffic police, district hospital आणि police, हे डिपार्टमेंटां म्हळ्यार 15 डिपार्टमेंट्स हांचे कोऑर्डिनेशन आसचे आनी आमचे फातोर्डान एक डिसिप्लीन आसची म्हणून आमी ही मिटींग घेतली। पावसान आमी पळयलां, काल म्हजे घरा एकले चली आयली, शी वॉज अप्लायींग फॉर अ प्रायवेट जॉब। त्या आवयक घेवन आयली, आवयक घेवन सांजचे ह्याच टायमार म्हजे कडेन उलयले आनी ते गेले भायर गेले तेन्ना एक फोंडकुलो आहा जे सिवरेजाचे चेंबर आशिल्लो, तो चेंबर रिपेर केल्लो। आतां पावस पडून ते अनड्युलेटींग जालें, तातूंत ते स्लीप जालें आनी पडलें। तेजे आवय सकयल पडले आनी कॉलर बोन फ्रॅक्चर आनी हेड इंजरी, आतां हॉस्पिटलान आहा। सो जस्ट मिटर्स अवे फ्रॉम माय हाऊस ही केस एक। काल एक आमचो बरो सपोर्टर ऑल्विन म्हणून, ताजो सेल्फ एक्सिडेंट जावन तो भायर पडलो खंय गोगळा। सो अशें जेन्ना जाता ते रस्त्याचेर डिसिप्लीन आसचें। रस्त्यार आमी कितें पळयतात की रोड सायड गॅरेजीस, एबेंडन्ड व्हेकल्स, गाडये, इटरीज, इलिगल इटरीज हे भरपूर जाल्लें आहा। चड करून हे ह्या सरकाराचे टेन्युरान वाडलां आनी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या टेन्युरान। ट्रॅफिक पुलीस लोकांक तालाव दिवपाक उबे रावतात, पूण सायडीनूच थंय एक मनीस आपोलांक घेवन विकता, ताका तो कांय तालाव दिना, ताजेर कांय एक्शन जायना, ताजे खातीर ट्रॅफिक मिसहॅप जाता। हें आमी पळयलेलें आहा, हांगा लोकांनी हांगा हे ऑथॉरिटीजांक सांगिल्लें आहा। आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक इतल्या खातीर आपयल्लें कित्याक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम सिवरेजीचें डिस्चार्ज जाता शेतांनी। आतां अरावंड 25 शेतकरी म्हजे म्हण सकाळीं आयल्या की आमी शेत चंद्रावाडो रोवपाक शकना म्हणून, कित्याक सिवरेजीचे चेंबर्स ओवरफ्लो जाल्ले आहा। थंय आतां नॉर्थ पेन सिवरेज पायपलायन मार्च 2025 कंप्लीट जातली म्हणटा। ताजे मदीं कितें आमी सिवरेजाक सांगलां की तुमी मेंटेनन्स कित्याक करूंक ना तुमच्या चेंबरांची, तुमच्या चेंबरा खातीर तांकां शेत रोवंक मेळना, कोण कॉम्पेन्सेट करता तांकां? कित्याक अदरवायज आमी एक मनीस म्हणून जर कितें आमची सिवरेज डिस्चार्ज केली जाल्यार तुमी आमकां टॅक्स मारतात ओ तुमी आमकां फायन मारतात। तुमी जेन्ना तुमची चूक करतात तेन्ना तुमकां कोणें फायन मारपाची? लायट आनी उदक कट करपाची। तुमी आमची लायट आनी उदक कट करतात जाल्यार तुमच्या खातीर जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना कोणें कॉम्पेन्सेट करपाचें? आनी एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून हे इश्यूज लोकांचे रेज करप हें म्हजें कर्तव्य जाता आनी म्हजो मतदारसंघ। म्हज्या मतदारसंघात म्हाका सिस्टम जाय। सिस्टम म्हळ्यार जें शेजाऱ्याक जाता तें म्हाका नाका, की अंधाधुंदी म्हाका कोताक येना। हांगा कायदो आसपाक जाय, कायदो सगळ्यां खातीर समान आसपाक जाय, लिगल धंदे चलपाक जाय, इलिगल धंदे चलूंक जायना। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।